Sa laing balita, pag-update sa disbursement account sa mga benepisyaryo sa Group 3 sa Uplift Assistance, kutob na lang karong adlaw. Reports Cristel Joy Filerca. Live report. Sa 1.5 million ka mga benepisyaryo sa Uplift Assistance nga mga miyembro sa Social Security System kon SSS, moabot na sa 978,000 ang nakadawat og tag 2,000 pesos. Matod ni Sherwin Dan Sulidaga, ang Communication Analyst sa Visayas Central Division sa SSS, nga atol sa disbursement, adunay kapin 100,000 ka mga benepisyaryo ang di maproseso ang ilang ayuda tungod sa kakulian sa ilang account. Maong gipahibaw sa SSS ngadto sa mga benepisyaryo sa Uplift Assistance nga hangtod karong adlaw na lang Agosto 11 ang pag-update silang mga disbursement account aron nga makadawat sa tag 2,000 pesos matag buwan sulod sa 6 ka buwan. Giawhag niya ang kadtong wa pa makadawat sa pag-check sa ilang mga account. Sa crediting ni Land Bank sa katong 978,000 nga beneficiaries, naay nakita dito sa report nga naay number of members nga dili successful ang crediting, no? So naa sa mga 132,496, no? And ginotify na sila ni SSS dito sa ilahang my.sss account, no? Ako lang i-highlight nga ang deadline sa pag-update sa katong ilahang disbursement account is until today. Pero they were notified before pa, no? Dili pod sila ginotified karon lang. So Samtang aduna usab pahimangno si Solidag ngadto sa mga benepisyaryo kabahin sa ilang selfie. kay ang sa selfie sa picture makrap maputol bitaw ang diri sa kamot. So among iawhag nga please ayaw i-crop ang selfie. Dapat makita nga kamo mismo ang naggunit sa inyong ID o proof of account. So kinahanglan makita po ang elbows, no? Ubos sa Group 3 sa Uplift Assistance, ang mga benepisyaryo kinahanglan nga miyembro sa SSS nga adunay income nga 20,000 pesos pa ubos. Samtang ang nalakip nga mga benepisyaryo kadto lang nakarehistro sa ilang disbursement account ni adtong Abril 30 ning tuiga. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Xantho and Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Filerca, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.